1:30 sa kadlawon. Ready na. Biyahe na mi taud-taod padalog Surigao del Sur. Ready na oh. Silpi si Idil. Tapos si Huli. Kami rehearsal sulod sa baso. Sulod sa baso si Huli. Oh. Sunod ani, buong lakaw-lakaw. Ato 7-Eleven tan-aw pagkaon. Gutom daw. Bagway baligya. Palhin sa McDo. Dool na McDo kung burger iya order. Naabin diesel ay pari Peter. Naatotong. To galing dire manulod dire. Oh, Ma'am Joy. Tapok-tapok. Karon practice na sa baso. Murag dugay mahuman. Miki una ambak. Sulod. Sulod. Puno na ning baso. Sulod gud sila tanan. Okay. Magampo sa mi bago milarga para iwas disgrasya. Minaw lang. Ampo tatanan. Amen. Okay, let's go. Yeah. Gawas nami. Konvoy naman may tanan. Kuna si Pandan. Tingtuyog sa diho. Oh, hey. Let's go. Yo, what up, this guy? Come on, let's give it. Oh. Yeah, what's up, man? Yo. Boom. The drivers. Yeah. Ana ba? Sound easy. Abot na may bingkahan. Mainit sa amin. Para wala tulog. Tawag ito. Stretching Michael. Totong sulod. Banban gutong. Kapi-kapi sa amin. Okay. Migo, Totong Migo. Nescafe, Kopi ko brown sunod. Lagi kwenta na. Istorya na Gerald. Kisiboy. Totong. Julie. Bong. Papo. Libang sa mudaan, bantay mo libang gawas sa. Okay na, naana Niki, abot na sila. Kapi ko na sila. Okay. Ma'am Joy. Humana part 1, abangan part 2. Si Unpulse.